अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और आज के इजलास को तारीखी करार देते हुए इस आज़म का इजहार किया कि रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और हर तरह के चैलेंज का डट कर मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाहो बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाद में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने इजलास में किए गए अहम फैसलों के हवाले से मीडिया को पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन भी दी। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा, टास्क फोर्स बना दिया गया है, हम एक वेब पोर्टल बना रहे हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो हमें इन्फॉर्म करेगा उनका नाम जो है राज में रखा जाएगा। जितने भी हमारे इदारे हैं फेडरल और प्रोविंशियल वो सब मिल के इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की तफसीलात बताते हुए ये कहा कि 1 जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, जिनमें से 14 अफगान शहरियों ने किए। क्या आने वाले दिनों में नेशनल एक्शन प्लान के तहत मजीद मौसर कार्रवाई देखने को मिलेगी और सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया अज़्म के बाद मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात कैसे होंगे? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, बड़े अहम फैसले किए गए हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में, लेकिन इसके लिए हमें बड़े इक़दामात भी करने होंगे। आप क्या ये समझते हैं कि एक निगरान हुकूमत इतने अहम मामलात को आगे लेकर चल सकती है और बड़े इक़दामात कर सकती है? उसमें आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट जो पहले अभी जो ख़त्म हुई है, तो इस पार्लियामेंट ने जाते जाते कानून बनाया था जिसके मुताबिक जो निगरान हुकूमत थी उसको जारी मंसूबों पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई थी। और इसी के नतीजे में हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत अपने मैंडेट से, यानी जो बिलखुसूस हम आम तौर पर हमारे तजर्बे में है निगरान हुकूमतों का मैंडेट, उससे कहीं बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म यहाँ पर गैर मुल्की दौरे फरमा रहे हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस तरह के इक़दामात ले रहे हैं और उनका ऐलान कर रहे हैं जो ज़ाहिर है 1 महीने या 2 महीने में मुकम्मल नहीं हो सकते, बल्कि उनके लिए एक लंबी स्ट्रेटजी चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत है वो अगर उसकी एक आप इसको स्ट्रेंथ भी कह लीजिए, उसकी वीकनेस भी कह लीजिए कि इसके पास अवामी हमायत मौजूद नहीं है, और चूँकि अवामी हमायत मौजूद नहीं है लिहाजा ये अवाम को जवाबदेह भी नहीं है, तो जवाबदेही के एहसास से भी ये हुकूमत निस्बतन यानी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे नहीं है। तो लिहाजा ये हुकूमत कर पाए या ना कर पाए, कम से कम ये ऐसा लग रहा है कि कुछ थ्रेटिकल इक़दामात जो हैं उन पर ज़रूर उनके नतीजे पर ज़रूर पहुँच रही है। और बिलखुसूस खास ये जो बात है कि जैसे जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कही, जनरल आसिम मुनीर ने, कि जनाब पाकिस्तानी की यानी जो पाकिस्तानी शहरी है उनकी सिक्योरिटी उनकी तरजीह अव्वल है। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी दरअसल पाकिस्तान में पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बनवाई थी, और इस पॉलिसी को बनाने वाले थे हमारे कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद। तो उन्होंने, मुईद यूसुफ साहब जो अब एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो पॉलिसी बनाई थी दाखिली पॉलिसी, वो शुरू ही यहाँ से होती थी। और उसका पहला फिक्रा ही ये था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो बुनियादी तौर पर इसके शहरियों की सिक्योरिटी है और इसके शहरियों की सिक्योरिटी को ही हमने सामने रखना है। तो गोया आज जो जनरल आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरी का जानो माल जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी हिफाजत सब चीज़ों पे मुकद्दम है, तो दरअसल ये उसी पॉलिसी का इयादा है जो पिछली हुकूमत ने बनाई थी। और जाहिर आप देखते हैं कि इस पॉलिसी पर जो अमल दरामद है वो किस हद तक और कैसे किया जा सकता है। हबीब साहब, हमने देखा है माजी में भी इस तरह के बड़े फैसले होते रहे हैं, समटाइम्स किसी हद तक अमल दरामद की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर मामलात वहीं पर रुक गए। इस बार मुख्तलिफ क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? हर ऐलान, हर इजलास अपनी अफादियत के एतबार से उसी वक्त अहम साबित होता है जब उसमें किए गए फैसलों को अमली जामा पहनाया जाए।
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آج اجلاس ہوا ہے ایپیکس کمیٹی کا، یہ پچھلے اجلاسوں سے کوئی ممتاز اس لیے نہیں ہے کہ اس میں وزیر داخلہ کی شکل بڑی اچھی ہے، اس میں وزیر اعظم نے ٹائی بہت اچھی پہنی ہوئی تھی، یا اس میں جو شریک دیگر افراد تھے وہ اپنے پیش رووں سے بہت بہتر ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کی بہتری کا، ان کے اچھے پن کا ہمیں احساس اسی وقت ہوگا جب یہ فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اور لیکن سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خاص طور پر آج جو فیصلہ غیر ملکی لوگوں کے حوالے سے، کہ پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے کیا گیا ہے، پہلے تو یہ فیصلہ ہی، اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید پوری طرح ڈیلیبریشن نہیں کی۔ پوری طرح ڈیلیبریشن کرتے تو فیصلے کے الفاظ بھی یہ نہ ہوتے، اور شاید اس کی اناؤنسمنٹ کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ یہ اناؤنسمنٹس اس طرح کی جو ہیں وہ ہم نے خاص ماحول میں پہلے بھی کی ہیں اور ان کی ریزسٹنس بھی آتی رہی ہے اب، اور لہٰذا پھر جب بعد میں پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو انہیں ان کی باریکیوں کا زیادہ احساس ہے۔ تو آج کے جو فیصلے ہیں وہ آپ جب بالخصوص سرفراز بگٹی صاحب جب وہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور جب وہ اعلان کریں گے افغانیوں کے حوالے سے تو اس کے ایک پولیٹیکل میننگ ہوں گے۔ سرفراز بگٹی صاحب چونکہ خود بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ جب سرفراز بگٹی صاحب اعلان کر رہے ہیں تو اس کی ریمیفیکیشنز کیا کیا اور اس کی پیچیدگیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو اللہ کرے ہم ان پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں ایڈیشنل سیل سنو نیوز طارق حبیب صاحب۔ طارق حبیب صاحب، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کا جو آج اعلان ہوا ہے، اور خاص طور پر اس میں افغانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا، پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے اقدامات کی بات کی گئی لیکن ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ افغانیوں کی اب کئی نسلیں یہاں پر پروان چڑھ چکی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مشکلات اس معاملے میں پیش آئیں گی اور کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں عظمیٰ، یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، اور خاص کر اتنا آسان تو نہیں ہوگا جتنا آج ہمارے نگران وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران اتنی آرام سے کہہ دیا کہ ایک 40 سالہ پالیسی ہے، اب یہاں مہاجرین آ کے رہے ہیں، وہ آباد ہیں، ان کی نسلیں یہاں پہ جو ہے وہ 3 نسلیں یہاں پر آ چکی ہیں، اور وہ ان کو یہاں سے نکالنا، اور صرف بیٹھ کے یہ ہم نے اعلان کر دیا کہ جی ہم انہیں نکال دیں گے 20 دنوں میں یا فلاں ڈیٹ تک یہ واپس چلے جائیں۔ اب جو لوگ 1980 سے یہاں آباد ہیں وہ ان کے آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا، ان کا پروسیس انہوں نے مکمل کیا ہوا ہے۔ اس کا آپ کو ایک یاد ہوگا، ٹائم میگزین نے ایک سٹوری شائع کی تھی شربت گل کی۔ شربت گل، وہ چونکہ ٹائم میگزین کی سٹوری تھی، وہ ایک کیس ہمارے سامنے آ گیا، بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ اس کے والدین پہلے جو ہے وہ رجسٹریشن کروا چکے تھے، وہ پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے رجسٹریشن نہ کرا سکی، اور پھر اس کے بعد اس کے بچے، تو وہ اسے جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن ایسے کتنے کیسز ہیں جنہیں جو ہے وہ ٹریس کیا جا سکتا ہے، جنہیں پکڑا جا سکتا ہے؟ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں، یعنی جو ابھی 7 لاکھ افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے، جو ہمیں ڈیٹا بتاتا ہے۔ اب یہ غیر قانونی طور پہ وہ مقیم ہے جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، جو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہیں، جو ہماری حکومت کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ پہلے تو آپ انہیں کیسے ٹریس کریں گے؟ پھر ٹوٹل رجسٹریشن ہوئی تھی 35 لاکھ کی، 13 لاکھ واپس چلے گئے، 14 لاکھ اب بھی موجود ہیں۔ اب ان 14 لاکھ میں سے جنہوں نے اپنی تجدید کروانی تھی، وہ انہوں نے تجدید بھی نہیں کروائی ہے، تو وہ آپ کیسے چیک کریں گے کہ جنہوں نے تجدید نہیں کروائی ہے وہ کہاں ہیں؟ ایک اور معاملہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کنسنٹریشن کہاں کہاں پہ ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی میں سوراب گوٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے بڑی تعداد میں افغانی پائے جاتے ہیں، ویسے تو پورے کراچی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی کچھ جگہ ہیں جو آپ بتا رہے تھے مجھے پروگرام سے پہلے، لاہور میں کچھ جگہ ہیں، پشاور میں ظاہر ہے کے پی میں اس طرح جگہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں دیکھیں تو کچھ لاکھ اور چمن میں مطلب بہت سارے لوگ اس طرح موجود، تو ہمیں یہ تو اندازہ ہے کہ فلاں جگہ کنسنٹریشن ہے۔ دیکھیں اس میں معاملہ یہ کیونکہ بات کرتے ہیں تو پھر صرف افغانیوں کی نہیں ہوتی۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی کراچی میں کافی عرصہ گزارا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں برمی اور بنگالی بھی ہیں۔ برمی اور بنگالیوں کی 30 آبادیاں ہیں، اور ان کی 8 لاکھ سے ان کی ایک جو ہے وہ ایسوسی ایشن ہے، اس کے مطابق 8 لاکھ برمی اور بنگالی بھی رہ رہے ہیں۔ آج تک ہم ان کا ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد افغانیوں کے جو ویسے اینڈ وہ 173 جو ہے وہ چھوٹی بڑی آبادیاں ان کی بتائی جاتی ہیں، اور کراچی میں بہت بڑی آبادیاں، سوراب گوٹ، قائد آباد، کیماڑی، اور پھر جو ہے وہ شہر کے اندر بھی اسی طرح لاہور میں ہیں،
اور اسی طرح اسلام آباد اور اطراف میں ہے. یعنی ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 6 لاکھ افغانی جو ہیں وہ یہ جو طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں اس کے بعد سے اب تک یہاں آ چکے ہیں. اچھا پھر اس ٹیک اوور کے بعد وہ افغانی بھی آئے جو غیر پشتون تھے، جنہوں نے ماضی میں نیٹو فورسز کے ساتھ سرو کیا تھا. وہ آئے تھے 1 سال کے ویزے پہ. انہوں نے یہاں سے آگے جانا تھا، دیگر ممالک میں جانا تھا، ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کے لیے یہ بھی امتحان ہوگا کہ وہ قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں. اصل میں اس کے لیے وزیر داخلہ صاحب نے اعلان تو کر دیا، اور ہم بھی یہ ہماری دعا بھی ہے کہ یہ جو ہمیں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے ملک میں وہی رہے جو قانونی طور پہ رہ رہا ہے. اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے اس کو مکمل طور پہ سپورٹ بھی کریں گے، لیکن یہ تو بتایا جائے اسٹریٹجی کیا ہے. اچھا طارق حبیب صاحب، ہمیں ذرا اس میں یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ سارے اقدامات ہم تنہا کر سکیں گے یا اس کے لیے ہمیں دنیا کی مدد بھی چاہیے ہوگی؟ کیونکہ خاص طور پر افغانستان کا معاملہ جڑا ہے نا اب اس میں. جی بالکل، ہمیں دنیا کی مدد بھی چاہیے ہوگی، اور سیکنڈ یہ کہ انٹرنل ہمیں مین پاور بھی چاہیے اتنا بڑا چیک لگانے کے لیے کہ جہاں سے ہم ٹریس کر سکیں ہم کیسے دیکھیں یہ ہم نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ اچھا چلیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 2006 میں ہماری طرف سے پہلی کوشش کی گئی افغانیوں کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے کی، ان کو ایک ڈیٹا بیس ان کا تیار کرنے کی، اور جو ڈیٹا بیس میں نہیں آتے انہیں نکالنے کی. مشرف دور اور وہ جنرل مشرف کی حکومت تھی. دوسری کے اینڈ میں یعنی 13 کے انتخابات سے چند ماہ قبل دوسری کوشش جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی. تیسری کوشش جو ہے لاہور میں مناوا اٹیکس کے بعد 2017 میں کی گئی، جس میں خود اقوام متحدہ شامل ہو گئی تھی. اقوام متحدہ کے جو مہاجرین کے چاہیے وہ شامل ہوئے. انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو افغانی واپس جانے چاہتے ہیں انہیں جو اقوام متحدہ وہ $200 کے بجائے $400 دیں گے، وہ واپس جائیں جو رضامندی ظاہر کرتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو بعد میں رپورٹ آئی ہیومن رائٹس واچ کی، اس نے کہا کہ صرف 1,20,000 افغانی واپس گئے تھے، اور ان میں سے بھی افغانستان واپس گئے تھے، ان میں سے بھی بیشتر واپس آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو جیسے حبیب صاحب نے کہا کہ نگران حکومت یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، سوال یہاں پہ آتا ہے. لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میں صرف اسی کی بات کروں گا. میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وزیر داخلہ صاحب نے اعلان کر دیا. اس کے لیے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی جانے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز کو یوز کرتے ہوئے، بین الاقوامی اپنے تعلقات کو یوز کرتے ہوئے افغانستان حکومت کے ساتھ بات چیت کیے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی واپس بلائیں. ہمارے پاس سے جو لوگ چلے جاتے ہیں، جنہیں ہم پکڑ کے واپس بھیج دیتے ہیں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں. عمومی سا تاثر ہے. جیسے آج وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ بہت سارے جو جرائم ہیں پاکستان میں ہوئے، خاص طور پہ دہشت گردی کے، ان میں افغان شہری انوالو ہیں. اور بعض اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ جو کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ایون کہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان میں بھی بعض جگہ افغانیوں کا فٹ پرنٹ ملتا ہے. کراچی کی اگر بات کریں تو وہاں صرف افغانی نہیں، افغانی، برمی، بنگالی، تینوں جو غیر قانونی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹس بھی ہیں. ان کے حوالے سے جو ہمارے وہاں پہ سورسز ہیں اور جو دوست ہیں ہمارے اداروں میں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد شامل ہے. ان کے پاس یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ان کی آبادیاں بن چکی ہیں، یہ گینگز بھی بنا چکے ہیں. ان آبادیوں میں آپریشن بھی آسان نہیں رہا. اب ہوتا یہ ہے کہ اچھا آپریشن کے حوالے سے ہماری نیت کیا ہے؟ آپ صرف ان جرائم کی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو انڈاکومنٹڈ سیکٹرز ہیں بزنس کے، جیسے ٹرانسپورٹ ہو گیا، جیسے بڑی مارکیٹس ہو گئیں، اسی طرح کچی آبادیوں میں جائیداد کی خرید و فروخت ہو گئی، بینکوں کی طرح سودی لین دین ہو گیا بڑے پیمانے پہ، حوالہ اور ہنڈی کام ہو گیا. حبیب صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی میں کتنے بڑے پیمانے پہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہی کر رہا ہے. یہ سارا اب جب یہ غیر قانونی ہے تو یہ کام بھی غیر قانونی دیکھتے ہیں جہاں سے ان کی انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائے اور وہ مضبوط اپنے پاؤں جما سکے وہاں پر. اور اس میں جو ہے وہ مطلب یہ بالکل جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی مارکیٹ بڑے اقدامات اس حوالے سے کرنے پڑیں گے. طارق حبیب صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو بڑے فیصلے کیے گئے، کتنی اسٹرانگ ول ہے اور کیا مشکلات پیش آئیں گی؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کے دور میں اس فیصلے کا ہو جانا اور اسٹرانگلی جس طریقے سے ورڈڈ بھی ہے اور جو انٹینٹ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جب آپ فیصلے کو دیکھتے ہیں تو مجھے امید یہ کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی ذرائع ہیں جو بھی طریقہ کار ہے اس کو وضع کر کے اس کے اوپر ہمیں مسلسل عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ایک دفعہ کم از کم ہم اس سٹیج پہ لے آئیں کہ جب جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنے وطنوں کو واپس جائیں. یہ اس حد تک تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. اور یہ فیصلے بہت پہلے ہم نے کیے بھی ہیں پھر ان پہ ہم قائم نہیں رہے کیونکہ ہمارے سیاسی مفادات بھی اس میں شامل ہیں اور کسی حد تک ہمارے جو کچھ ایک خاص طبقے کے مالی مفادات بھی شامل ہیں اس کے ساتھ. تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ ریزسٹنس بھی ہمیں ہوگا. اور سب سے بڑا جو خطرہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں کب یہ لگتا یوں تھا کہ مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ عبوری حکومت نے ٹی ٹی پی کو اور جو ان کے کرندے ہیں پاکستان میں افغان مہاجرین کی صورت میں ان کو پاکستان کے خلاف ایز اے پراکسی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ مختلف جو پچھلے کافی جو ٹیررسٹ کے واقعات ہوئے ہیں جی ابھی ریسنٹلی بھی ہوئے ملے جی فٹ پرنٹس بھی ان کے مل رہے ہیں، ان کا تانا بانا بھی مل رہا ہے. اور پھر افغان حکومت بارہا پاکستان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لوگ ہیں ان کو واپس لے جائیں. اپنی ذمہ داری وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جن کا انہوں نے دوحہ معاہدے میں کہا تھا، لیکن پاکستان کو بارہا واپس لے جائیں. پاکستان نے ایک دفعہ یہ کڑوا خون پیا تھا پچھلے حکومت کے دور میں، اس کے بعد جو گل کھلے وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ ان لوگوں کا اپنے ملک واپس چلے جانا بہت ضروری ہے. آج نہیں کل یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہی تھا اور اگر بری حکومت کے دور میں فیصلہ ہو گیا ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے شاید آنے والی حکومتوں کے لیے یہ فیصلے پہ عمل جاری رکھنا آسان جان صاحب یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آپریشن شروع کرتے ہیں یا بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو کیا آپ میں یہ سمجھوں آپ کی گفتگو سے مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ افغانستان میں بھی جو وہاں پر پاکستانی شہری مقیم ہیں پروبیبلی جو یہاں سے فرار ہو کے گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی کوئی معمولی نہیں ہے تو وہاں سے بھی دھکا لگ سکتا ہے؟ جی دھکا بھی لگ سکتا ہے ان کو اور پھر ان کو جس طریقے سے پاکستان خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس میں بھی افسر جا سکتی ہے آپ کے لیے. بہرحال یہ تو پاکستان اسٹیٹ نے میرا خیال ہے جب جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک فیصلے کے پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں. تو جب یہ آرمی چیف نے بہت پہلے یہ ڈکلیئر کیا تھا بالا حصار میں جا کر تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہی یہ فیصلے ہو چکے ہوئے تھے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی کچھ ایک خاص کچھ طریقہ کار بھی وضع ہو گیا ہوگا ان کو، ورنہ اس کے فیصلے کا آج ہونا اور ڈیڈ لائنز دینا وہ میرا خیال ہے ویسے سمجھ نہیں آتا جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ اس فیصلے کے عمل درآمد کے لیے. ماضی میں اس طرح کی کوششیں جب ہوئیں تو ان کے نتائج کیا نکلے جنرل صاحب؟ ان میں تو ناکامی تھی نا. آپ کو ان کو تو آپ نے آگے بڑھانا شروع کیا ہی نہیں فیصلوں کو. آپ نے فیصلے تو کر لیے حکومتوں نے ہمارے، چاہے 2017 کا فیصلہ دیکھ لیجئے اس کے بعد دیکھ لیجئے، ہم نے فیصلے تو ہم نے کر لیے لیکن ان کو ہم نے بوجو آگے نہیں بڑھایا. مختلف بہانے بھی تھے اور پھر میرے خیال پولیٹیکل ول بھی نہیں تھی. دیکھیے ہماری کچھ سیاسی جماعتوں نے اور کچھ جو سیاسی ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ان کو اپنا ووٹر بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا وہ بھی ایک پریشر ہے. ایگزیکٹلی جن صاحب اب جب پچھلی دفعہ بھی جب آپ جس کا ابھی ہمارے طارق حبیب صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے بھی جب کوششیں ہوئیں تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز تھی بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی جو اس ایشو کو لے کر سامنے آ گئی تھی. نیچرلی چونکہ افغانی ہیں تو شاید پاکستان میں جب ہم ان کو چیک کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی پاکستانی جو پختون ہیں وہ بھی کہیں زد میں آ جاتے ہیں تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے پولیٹیکل. تو اب نہیں بنے گا اس بات کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس اب بھی نظر نہیں آ رہی. جی گارنٹیز تو اس کی جب تک آپ کو یہ کار سامنے نہیں آئے گا کہ اس کو کیا کیسے جائے گا کیونکہ the devil lies in the details. اس کو عملی جواب پہنچانے کے لیے آپ کیا کیا اقدامات کریں گے اور ان اقدامات کے نتیجے میں پاکستانی شہری اس کے زد نہیں آئیں گے اور جو پاکستانی شہریوں کو بھی اس کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا اپنی سیاسی یا دوسری اختلافات کی وجوہ کی بنا پر. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہم میں یہ بھی قابلیت بھی ہے کہ ہم
अपने सियासी मुखालिफिन को भी इस चक्कर में पकड़ा दे सकते हैं इसमें। और जनरल साहब, हमें इंटरनल सिक्योरिटी पे कितनी तवज्जो देनी पड़ेगी? बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारी, हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं, उसकी वजह से बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बहुत अच्छा किया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, ये तो आपकी टॉप्स होगी तो ये आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी आपके मुल्क में मौजूद हैं, इनके लिंक्स भी हैं और इनके फुटप्रिंट्स पहले भी आपको हम बात कर चुके हैं, ये है इसको। तो इसमें अपसर्ट का खतरा है और उसको गार्ड करना है। हमें अपने आपको भी, अपने साथियों को भी, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर भी नजर रखनी है। और ये पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ये आबाद हैं ये लोग, और उन सब पे नजर रखना कितना आसान नहीं होगा। फिर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनका ये जिम्मेदारी है ऑन ग्राउंड ये काम करना, पर्टिकुलरली जो हमारी सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, ये क्या हमने उनकी कैपेसिटी बिल्ड इतनी की हुई है, कोई मामला को संभाल लेंगे? ये भी बड़े सवाल जो आपके सामने आएंगे अभी इसके बाद जो आप देखते हैं। जनरल साहब, एक बताइएगा कि अगर हम पाक अफगान सरहद की बात करें तो इसके दोनों तरफ ऐसे कबाइल मौजूद हैं कि जिनकी आपस में रिश्तेदारियां बहुत गहरी हैं। यानी ये भी सूरत मैंने देखी है कि एक तरफ एक भाई है और एक तरफ दूसरा भाई रहता है। फिर ये भी सूरत हाल मैंने दिलचस्प देखी है कि एक ही खावंद है, खा वो पाकिस्तानी है तो, और उसकी दो बीवियां हैं, एक बीवी उसकी जलालाबाद में है तो दूसरी बीवी उसकी पेशावर में है। ये भी मामलात इस तरह के भी हैं। तो ये बताइए, ये जो फिर हम इनको कैसे वो लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे जहां पे हम कहेंगे कि नहीं जी ये तो गैर मुल्की है? देखिए, मैंने कहा था डिटेल्स जब सामने आएंगी आपके जो मंसूबे हैं तो आपको सही बात समझ में आएगी। प्रिंसिपली जो फैसले हो चुके हुए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने काफी अर्सा चुके वहां पे गुजारा हुआ है और ये हमें नजर आता है इसकी चीजें। और कई दफा तो लोग ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग अफगानिस्तान से दूध लाकर अपनी चाय बनाते हैं, यहाँ तक उनके आपस में। तो मसला ये है कि आपने आज नहीं कल ये फैसला तो करना है, उन खानदानों ने भी ये फैसला करना है। जिस तरीके से 47 में देखिए फैमिलीज डिवाइड हो गई थी, लेकिन आना जाना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं आप, पासपोर्ट के जरिए, दूसरे राहदारी के जरिए वो कर सकते हैं आप सारा। वो सारा डिटेल्स वर्कआउट हो सकती हैं if there is an intent, and I'm sure there is an intent about that. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दायर दरखास्तों की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की, पार्लियामान को एहतराम देना होगा। आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहें करें, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। अदालत उज़्मा में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट की समाअत आज भी बराह रास्त नशर की गई और वकला ने अपने मौक़िफ़ के हक में दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा बल्कि बांटा जा रहा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इस अहम तरीन केस का क्या आ सकता है, इससे हमारे अदालती निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज की समाअत में किन पॉइंट्स पर बहस हुई और क्या अहम रिमार्क्स जजेस ने दिए? जी, आज बेसिकली जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो वाजे किया कि एक मीटिंग हुई वकला के साथ और उस मीटिंग में ये तय पाया कि वकला अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे और उनको रोका या टोका नहीं जाएगा, और इसी तरह जो वकला है वो भी सिर्फ लीगल साइड पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे केस से मुतालिक। उसके बाद समाअत आगे बढ़ी। जो पिटिशनर साइड है उससे इकराम चौधरी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, न्याज उल्ला न्याजी, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और उनके आर्ग्यूमेंट्स के बाद फिर इसी तरह एक और पिटिशनर के वकील थे हसन इरफान साहब, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए और 3 बेसिकली आज वकला ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया है। सबसे अहम जो आर्ग्यूमेंट्स आज हमने देखे हैं कमरा अदालत में वो उज़ैर भंडारी साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनका केस यही है कि ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, इसको कलअदम करार दिया जाए क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं
वो उसमें तब्दीली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट दे सकता है, या फिर दूसरी जानिब आईनी तरमीम अगर हो तो ये मुमकिन है। अदरवाइज सादा कानून साजी से ये जो तरमीम है या तब्दीली है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में या चीफ जस्टिस के इख्तियारात में, ये नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब जो जजेस हैं उन्होंने काफ़ी आज टफ टाइम भी दिया वकला को, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला। वो तो पिछली समाअत में भी दिया था टफ टाइम तो जी, ये क्योंकि कानून को दुरुस्त मानते हैं तीनों जजेस साहिबान, और इनके साथ दीगर भी कई जजेस हैं जो दुरुस्त मानते हैं। दूसरी जानिब आज हमें एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आई है, वो है तफरीक। इस केस के अंदर जो कानून है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसमें हमें बाकायदा तौर पर तफरीक नजर आ रही है और तमाम जजेस अपनी अपनी राय पर बिल्कुल मुसर हैं और वो जो उनका ओपिनियन है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जस्टिस इजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो बिल्कुल वाजे हैं अपने ज़हन के अंदर कि किसी भी सूरत में पार्लिमान को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी करे या इस तरह की कानून साजी करे। अगर पार्लिमान करना भी चाहे तो उसको आईनी तरमीम करना होगी। तो आदिल, आपको क्या लग रहा है अगली समाअत में ये केस निमट सकता है? क्योंकि आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि कोशिश है कि आज ही हम इसे निपटा दें, हम चाहते यही हैं। तो आपको क्या लग रहा है अगली समाअत तक फैसला आ सकेगा, और फैसला मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? क्या आपने ऑब्जर्व किया है? चीफ जस्टिस की जहां तक बात है, उनकी तो ख्वाहिश थी 18 सितंबर वाली समाअत पर ही इस केस को कंक्लूड कर दिया जाए, मगर उस रोज भी मुमकिन नहीं हुआ। आज भी समाअत के इख्तिताम पर उन्होंने खुद वाज़ेह किया कि हम आज कंक्लूड करेंगे। वकला को भी बार बार वो ये कहते रहे कि वो रात गए तक बैठेंगे और इस केस को कंक्लूड करेंगे। दूसरी जानिब आज वकला की जो आर्ग्यूमेंट्स थे, पहले काफी ज्यादा वक्त उसमें लग गया और पिटिशनर्स के अभी कई वकला के दलाइल बाकी हैं और रेस्पोंडेंट्स ने उसके बाद दलाइल देने हैं और अटॉर्नी जनरल के भी दलाइल बाकी। अच्छा, आपको समझ में आ रही है अदील के ये जो फुल कोर्ट वाला मामला शुरू तो हो गया है। आज मुझे जनाबे चीफ जस्टिस के एक रिमार्क से लगा कि शायद फुल कोर्ट अब उन्होंने रिव्यू कर रहे हैं कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे, कि वो कह रहे थे कि जो मुझे और 2 सीनियर जजों को शायद इसमें बैठना नहीं चाहिए था, और फिर उसके साथ बार बार वो इस बात पे इसरार करते हैं कि फुल कोर्ट बैठने से दूसरे मुकदमात बड़े हर्ज होते हैं। चीफ जस्टिस को है, और आज उन्होंने ये जो बात कही है कि हमने पहले सोचा था कि मुझे ये बैठना चाहिए इस बेंच में या नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मेरे बाद कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जजेस हैं जो इस कानून से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। बहरहाल बाद में हमने ये फैसला किया कि तमाम जजेस ही बैठ जाएं, और इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ये कहने पर मजबूर हुए कि इस एक केस की वजह से दीगर भी कई मुकदमात जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। आपको मालूम है गुज़िश्ता समाअत पर भी सुप्रीम कोर्ट में जब 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई थी तो सिर्फ इसी एक मुकदमे को सुना गया था सारा दिन, और आज भी कोई और मुकदमा समाअत के लिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले एक समाअत हुई, फिर आज दूसरी समाअत हुई और अब तीसरी समाअत पर जा पड़ा है ये केस। क्या लग रहा है आपको, बहस खत्म क्यों नहीं हो रही? एक तो यह है कि फुल कोर्ट है, और फुल कोर्ट कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे बर्पा होता हो, तो लिहाजा जब सारे जज एक जगह होंगे तो वो वकील जो अपना केस पेश कर रहे हैं उन्हें अंदाजा है कि सारे जजों के सामने पेश होना भी एक एजाज की बात है, उनके सामने बात करना भी एजाज की बात है, और फिर नूरुन अला नूर वाली बात हो जाती है कि बाकायदा तौर पर ये सब जो पूरी की पूरी समाअत है लाइव भी की जा रही है। तो जाहिर है जो चीजें कमरा अदालत में होती हैं और बाज़ औक़ात किसी एक लफ्ज पे कोई एतराज नहीं भी किया जाता, तो जब अवाम पूरे 24 करोड़ लोग इसको देख रहे हैं और फिर मुसलसल ये रिकॉर्ड हो रहा है और आइंदा भी ये कोर्ट होता रहेगा, तो हर वकील या हर जज ये चाहता है कि उसकी राय रिकॉर्ड के ऊपर रहे, तो लिहाजा फिर बात बढ़ती चली जाती है और फैलती चली जाती है। तो मेरा ख्याल यह है कि अब चीफ जस्टिस साहब को शायद इस बात पे भी गौर करना होगा आइंदा के लिए कि फुल कोर्ट और किसी भी मुकदमे की इस तरह की बराह रास्त समाअत की नशरियात करना शायद बहुत ज्यादा अदालती वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। इसके कोई और 10 चीजें हो सकती हैं कि फिर हर मुकदमे में कैमरे लगे हों और किसी वेबसाइट के ऊपर वो नशर हो रहे हों जिसमें जो चाहे वो देख लिए, तो लिहाजा ये मामला इस तरह का होना चाहिए। अच्छा हबीब साहब, और दूसरी बात आज मैं एक जरूर मैं दूसरी बात एक जरूर अर्ज करना चाहूंगा उस्मा, कि आज बार बार बात हो रही है कि जनाब पार्लियामेंट का तकद्दुस, पार्लियामेंट
जो हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अब इज्जत देनी चाहिए। देखिए, हमारा जो दस्तूर है वो बुनियादी तौर पर अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया की अलहदगी पर मबनी है। यानी ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, यहाँ पर ये जो ये इसके हमारे दस्तूर की बुनियाद है। तो अदलिया ने सबको रिस्पेक्ट देनी है, और उसमें सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, उसमें आम आदमी भी है, और पार्लियामेंट को दस्तूर के ताबे कानून साजी करनी है। दस्तूर नहीं बदला इस कानून के जरिए। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो बिल्कुल हमें पार्लियामेंट को एहतराम करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के एहतराम का उज़्मा ये कतई मतलब नहीं है कि जज साहिबान उठें और फिर सिर्फ पार्लियामेंट को इज्जत देने के लिए असेंबली हॉल में जाके बैठ जाएं। अब ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, बड़े अहम रिमार्क्स उन्होंने आज दिए हबीब साहब, चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ लगे तो फिर हथियार फेंक देते हैं, और अगर बात पार्लियामान की हो तो फिर सब खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब पुराने मामलात भी खोल सकते हैं? बहुत सारे लोगों की ये राय है। अच्छा। और मुझे भी ये खौफ है, मेरी ये राय नहीं लेकिन मुझे डर है, मेरा अंदेशा है। अच्छा। कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने की बजाय पीछे का सफर शुरू कर दे, और पीछे जाके मुकदमात जो फैसल हो चुके हैं उनके ऊपर उनको दोबारा खोल लिया जाए, या कुछ ऐसे इश्यूज को दोबारा खोल लिया जाए जो तय हो चुके हैं। तो इससे मुझे खौफ तो है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो मौजूद जज साहिबान हैं, और बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी कि तारीख रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होती, मुस्तकबिल में जगह तलाश करनी होती है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके सामने उन्हें हमने माजी के मुकदमात दोबारा खोलने के लिए वो हमें हमारा चीफ जस्टिस जो है वो हमने काम मुअर्रिखों पर छोड़ रखा है। हमारा चीफ जस्टिस हम चाहते हैं तो वक्त भी नहीं है हबीब साहब, के तौर पे उनका टेन्योर ही इतना ज्यादा नहीं है, अभी तो बहुत सारे और मामलात भी देखने हैं उन्हें। देखिए, टेन्योर से ये मामला सिर्फ टेन्योर का नहीं होता, ये मिजाज का भी होता है। अच्छा। तो देखिए, हमें अपने चीफ जस्टिस से जो तवक्को रखनी चाहिए वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है इसमें सिर्फ एक शिक है, वो यह है कि 184(3) का फैसला अगर, यानी बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत दायर करदा किसी केस का फैसला अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो उसकी अपील होनी है या नहीं होनी, ये बुनियादी फैसला है। बाकी चीजें जो हैं वो उसमें को बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश शायद नहीं है। अब इस बुनियादी फैसले को देखना है कि ये आइन से टब मस करता है या नहीं करता। आज एक वकील साहब ने बहुत ही अच्छी दलील दी, उन्होंने कहा कि जो हमारे दस्तूर साज थे, जब उन्होंने 184(3) का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो उन्होंने ये तय कर दिया था कि इस आर्टिकल के तहत दायर करदा मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर देगी तो फिर उनकी अपील नहीं होगी। ठीक। तो जब दस्तूर साजों की मंशा थी ये, तो जिसको सादा कानून साजी के जरिए उसको नहीं बदला जा सकता, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही लॉजिकल नुक्ता है। और दूसरा ये नुक्ता कि जनाब दस्तूर के तहत सुप्रीम कोर्ट के अपने बनाए हुए रूल्स जो हैं उनकी भी हैसियत दस्तूरी हो जाती है। तो ये दो नुक्ते हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर हमारे जो मौजूद जज साहिबान हैं उन्होंने फैसला करना है। जाहिर है कानून जब कोई शख्स जज बन जाता है तो उसको कानून खा वो उसकी राय से इख्तलाफ तो किया जा सकता है, और खा उसकी राय बदीही गलत हो, जैसे जस्टिस मुनीर अहमद की राय थी या भुट्टो के फांसी के केस में जजेस की राय थी, बेशक सरीहन गलत हो लेकिन फिर भी हमें माननी पड़ती है, क्योंकि फिर बाज औकात जजेस ये लेकिन हम फिर भी फैसले नहीं माने, हमने बहुत सारे अभी 14 मई का फैसला अभी भी बरकरार है लेकिन हमने नहीं माना। एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नई पार्टी बनाने का इशारा देने वाले लंदन में मुलाकातें क्यों कर। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ डील के तहत गए ना डील के तहत आ रहे हैं। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी है, ये तासुर गलत है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, वक्त आने पर उनसे तमाम मामलात सेटल हो जाएंगे। उधर शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात पर भी गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, ये मुलाकात वैसी मुलाकात तो नहीं है जिसके बारे में शायर ने कहा है बेताब है दिल एक मुलाकात के लिए? देखिए, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है ना,
वो कहा जाता है कि सियासत और मोहब्बत शुरू सब कर लेते हैं, ख़त्म करना किसी किसी को आता है। अच्छा, जो अब ये जो सियासत का खात्मे की तरफ जिस तरह मतलब PMLN के अंदर जो हमारे शायद खाकान अब्बासी साहब हैं वो बढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से इस जमात से उनकी जान छूट जाए, या जमात भी अब ये सोचने पे मेरी मालूमात के मुताबिक ये सोच रही है कि किसी तरीके से शायद खाकान अब्बासी साहब से भी हम रास्ते जुदा कर लें। तो अब दोनों फरीक जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये पार्टिंग ऑफ द वेज है। यानी ये दोनों अलविदाई मुलाकात समझे हम इसको, हो चुके हैं कि मुझे आप इसको अलविदाई मुलाकात ही समझे, क्योंकि अब शायद खाकान अब्बासी साहब के पास वापसी का रास्ता नहीं है और मुस्लिम लीग नून भी अब शायद उन्हें पहले की तरह खुलकर कबूल नहीं करेगी। तो ऐसी सूरत में बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इज्जत से एक दूसरे से अलग हो जाए। इस मामले में मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन जो मैंने एक रास्ता एक वाकया देखा है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे थे 2011 या 2011 की बात है, तो उस वक्त इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी तरफ खींच रही थी। तो ये बाकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब रायवेंड गए और वहां जाके जनाब नवाज शरीफ साहब से मिले और नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि जनाब आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी तरफ से मुझे ऑफर भी आई थी लेकिन मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं अब तहरीक इंसाफ में जा रहा हूँ। और फिर तहरीक इंसाफ में ये गए और अब ऐसे गए कि अब आप देख लें खड़े हुए हैं और वाकई वो अपनी पार्टी के साथ यकजहती का सबूत भी दे रहे हैं, डटे हुए हैं। अब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनका नो डाउट देखिए पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए उनका नुक्ता नजर बिल्कुल हो सकता है और उनके नुक्ता नजर का एहतराम है, लेकिन वो एक सियासी पार्टी का हिस्सा हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यू वांट टू ईट, ये जैसे कहते हैं ना यू ईट द केक एंड हैव इट, कि आप केक खाएं भी और केक रखें भी, ये नहीं हो सकता। अब लिहाजा शायद खाकान अब्बासी साहब को चाहिए कि वो तज्जिया कारी ना करें। मुस्लिम लीग नून में रह के वो तज्जिया कार नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून में रह के उनकी गैर जानिबदारी पे किसी को यकीन नहीं आएगा। वो अगर उन्होंने तज्जिया कारी करनी है तो फिर बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे, बसूरते दीगर वो खुद भी खराब होंगे और अपनी पार्टी को भी खराब। अच्छा हबीब साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे, ये तासुर बिल्कुल गलत है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बयानिया से पीछे हम नहीं हटे हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि बयानिए से मुस्लिम लीग नून के पास अब कोई रास्ता ही नहीं है कि वो अपने बयानिए से पीछे हटे। ये वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि जनाब अच्छा जी हम जाके मुकलेंगे, सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। जी, ये ऐसा ही होना है। उसकी वजह यह है कि अगर वो ऐसा नहीं करती मुस्लिम लीग नून तो फिर उसको 16 महीने की हुकूमत का जवाब देना पड़ेगा। 16 महीने की हुकूमत का जवाब ना देने के लिए ही उसके पास एक अल्टरनेट बयानिया होगा जिसके तहत वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर हमले करेंगे, जनरल फैज हमीद साहब पर हमले करेंगे और साबिक हमारे चीफ जस्टिस पर हमले करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वो ये हमले शुरू करेंगे तो आखिरकार इन हमलों का इख्तिताम जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी होगा। अच्छा, एक हदफ वो भी बन जाएंगे। अच्छा जी, ये जो मामला देखिए, अगर मैंने कोई चीज ऊपर से छोड़ी है तो उसने कशिश शकल के तहत जमीन की तरफ जाना है। बिल्कुल। ये इसी तरह पॉलिटिक्स के अपने प्रिंसिपल्स और अपने डिक्टेट्स होते हैं। जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो डिक्टेट करा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून एक खास पोजीशन पे खड़ी हो, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून के पास लोगों में जाने का कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा, तो लिहाजा बयानिया नहीं बदलेगा। जी, नवाज शरीफ साहब वापस तो अब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की डेट के मामले पर अभी तक नून लीग खामोश है। पीपल्स पार्टी मुसलसल मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन की डेट दी जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, जी 2 बार वो कह चुके हैं कि जी बर्फबारी का मौसम आ रहा है, वोट कैसे डलेगा, इलेक्शन मुमकिन नहीं है, आगे कर लें। तो नून लीग क्यों खामोश है इस मामले पर? देखिए, एक तो यह है कि मुस्लिम लीग नून जब खामोश होती है तो मौलाना फजलुर रहमान बोलते हैं। अच्छा, तो और मौलाना फजलुर रहमान की जबान पर जो कुछ होता है वो मुस्लिम लीग नून के दिल में होता है। अच्छा, तो इसलिए ये बात आप इस तरह न कहिए कि मुस्लिम लीग नून खामोश है। जनाब मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं वो दरअसल मुस्लिम लीग नून के दिल की आवाज है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हजरत मद्दज़ल्लाहुल आली जनाब मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हुए भूल गए कि उनके वालिद माजिद ने एक इलेक्शन ऐसा भी लड़ा है जो 8 जनवरी को हुआ था। अच्छा, और उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम इसी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इस्लाम में बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ चुकी है।
اور جمعیت علماء اسلام کے اس وقت بھی کچھ لوگ باقاعدہ طور پر منتخب ہوئے تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب اب سردی ہے تو یا اب زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے تو یہ بالکل ایک بے معنی سی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو نظر آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کو یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے اس کے لیے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی مقبولیت، میں ایکچولی لفظ زیادہ اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے کہ میں کچھ باتیں ایکچولی میں کم سے کم بات کہنا چاہتا ہوں. کیا وقت آ گیا حبیب صاحب، آپ کو لفظ تلاش کرنے پڑ رہے ہیں. جی جب دل کے اندر خوف جاگزیں ہو جائے تو اس کے بعد لفظوں کی تلاشی کرنا پڑتی ہے. خیر، تو مسلم لیگ نون کو یہ پتا ہے کہ یہ الیکشن اگر جنوری میں ہے تو جنوری تک حالات میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئے گی، ووٹر کا ذہن نہیں بدلے گا، تو لہٰذا اس کو مزید عرصہ چاہیے. اور اس کا یہ تقاضا بعنوان شائستہ، بزبان شائستہ جناب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خود بیان فرما رہے ہیں. یعنی ساری بات نیت کی ہے، نیت ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے پاس.